everybody doing this morning? Luar biasa. God is awesome, amen. God is good All the time. and all the time. God is good. Hallelujah. That's our motto, right? We gotta have to believe that. We gotta have to put it in our heart. Yeah. Our faith, it's keep growing because God is good. Amen. If when someone said, "What is your God?" Ya, mungkin ada orang yang bertanya kepada saudara dan saya, ya, kenapa hidup kamu kok begitu-begitu aja? Ya, di mana Tuhanmu? Katakan Tuhan sedang bekerja dalam hidupku. Amin. God is always good. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih sudah diingatkan ini. Belum dihidupin rupanya saudara. Ya. Siap, terima kasih Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita mau berikan dulu tepuk tangan untuk Bani Asap pada pagi hari ini, saudara. Ya, untuk Bapak Fajar Tobi yang sudah selalu komitmen every Saturday. Ya, untuk membawa anak-anak kita ini selalu untuk datang ya, latihan ya, supaya semakin hari semakin apa? Semakin baik. Amin, saudara. Dan anak-anak ini meluangkan waktu mereka, saudara. Ya, this young men and women here, I know they have, different places. Yeah, they can use their time to do different things, but they spend their time and give their time, yeah, to bring their talents, yeah, for the glory of God, yeah. And I know God will really appreciate that. Ya, tidak ada yang sia-sia apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Amin, saudara. Ya, pada waktu Tuhan datang kembali yang kedua kalinya, ada satu hal yang akan dia juga tanyakan. Saudara masih ingat tentang Tuhan yang datang kembali? Dia katakan, mana talenta yang aku berikan kepada kamu? Ya, mana dia talenta yang aku berikan kepada kamu? Tuhan akan tanya juga, saudara, sama saudara dan saya. Karena setiap kita masing-masing, every single one of us, ya, God gave that talent to you. And what you do with that talent, a lot of time is up to us. Ya, ya, Tuhan nggak bisa maksa, saya nggak bisa paksa. Nobody can push you to bring that talent, ya, untuk kemuliaan Tuhan, to bring glory to God. Ya, Tuhan yang ada talentanya itu ditanya, dia kembalikan sudah berlipat kali ganda, saudara. Ada yang ditanya, ada satu talenta yang diberikan kepada dia nggak lakukan apa-apa, saudara, malah dikubur. Ya, Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah, saudara? Karena apa? Karena sudah ada kepercayaan, there is a big recognition that God gave to all of us. Dia kasih, saudara, kepercayaan yang luar biasa. Kalau kita sudah diberikan talenta sama Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin, saudara. Jadi saya percaya kita semuanya di sini, every single one of us here, we have that talent in you, right? Gak ada ya di tempat ini menjadi apa? Penonton-penonton, semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pelaku. Lakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, pembukaannya, saudara, ya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Praise God. And I wanna continue my message from last week. Ya. This title of this Sunday, I call this "Worry No More." Worry no more. Amen. Yeah, this is like I said, the continuation from last week. Ya, di continue apa yang kita bicarakan bersama ataupun yang Tuhan berikan kepada kita minggu yang lalu. Ya, that life that full of challenges, right? That life that full of challenges always created anxiety and worry in our life. Yeah, and again last week we learned how to combat that. Masih ada yang ingat, saudara, gimana caranya supaya kita bisa mengalahkan hal itu? Pray and
praise with thanksgiving. Amen. Mengucap syukurlah. Haleluya. Ya, datang kepada Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur. Ya, why do we pray? Ya, masih ada yang ingat? Nanti pulang ke rumah di review lagi, di rewind lagi ya kan. Kenapa ya? Why do we pray? Why do you pray? Kenapa saudara dan saya berdoa? We are praying because we want to come into an agreement with the heart of God. Amin. Masih ingat saudara? We are aligning our heart with God's own heart. Ya, kita mau supaya hati kita mulai mendekat kepada hatinya Tuhan dan bisa mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. In that agreement, when we say amen, right? At the end you say amen. In that agreement we release the complete trust in God and nothing else. Dengan kata lain, saudara, pada waktu saudara dan saya datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita katakan, Tuhan, saya lagi cari kerjaan. I'm looking for a better job right now. God, would you please open doors for me? Because if I have this job, I can come to church every Sunday, misalnya ya, saudara. Amin. Ya. And I can do more for your kingdom. Aku bisa melayani Engkau lebih lagi, Tuhan. Sebelum saya bekerja di tempat yang sekarang ini, before I work in this place that I'm working in right now, I used to travel. I used to travel for this company for many months. Kak Josephine tahu. Many months. And in that time, it's hard for me to do ministry, untuk melayani Tuhan lebih lagi karena ganti-ganti terus kotanya, saudara. Ganti-ganti terus. And I said this, and I pray that God, if you give me different job, still doing the same thing, but different company, maybe stay in Denver. Just work around Denver, Colorado, maybe Colorado Spring, bolehlah ke mountain sedikit-sedikit, But it's like, just one day thing. I'm gonna give my life and I'm gonna, use me for your glory. Tahu nggak Tuhan bikin apa, saudara? Dibuka jalan, saudara. Dikasih, saudara. Lihat. When you have this desire to bring glory to God, ask Him. He will open ways for you. Dia akan buka jalan untuk saudara dan saya. Kalau Dia bisa bikin itu untuk saya, pasti Dia bisa bikin itu untuk saudara. Saudara menyembah Tuhan yang sama nggak? You are worshiping the same God. We are coming and praying to the same God in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Kalau Dia bisa bikin itu kepada teman saudara, misalnya saudara menyaksikan akan kebesaran Tuhan. You give testimony after testimony about the goodness of God on your friend's life, on your family's life. Different, Orang lain, wah luar biasa ya pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan orang itu. Wah, dia dijamah Tuhan, dia dilakukan suatu hal yang luar biasa. Saudara, minta itu untuk diri saudara juga, amin. Pray that same prayer that God will do that in your life also. Boleh nggak kita menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan teman-teman kita? Boleh banget. Amin. Wah, luar biasa, Tuhan sudah jamah dia, luar biasa. Tuhan sudah membawa dia, sukses sekarang dia. Dia bisa bikin itu juga untuk saudara. Amin.
He can do the same thing in your life. Don't forget about that. You are praising and coming to the same God. Yeah. In that agreement, we release the complete trust in God and nothing else. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang berdoa kepada Tuhan, kita letakkan di bawah kaki Tuhan, kita nyatakan kehendak permintaan kita. Ya, jangan dicolek-colek lagi, saudara. Kita udah bawa, kita kasih sama Tuhan, tapi kita mau masih pegang. We say, I trust you, God. You will be able to change my son. You'll be able to change my husband. You'll be able to change my wife. Habis itu, udah amin. Tapi habis pulang dari situ, kita masih pegang-pegang lagi, saudara. Complete trust. Amin. Sepenuhnya. Ya, kita percaya Tuhan sanggup. Ya, trust in and nothing else. With all that, we will receive the complete peace that surpasses our own understanding. Ya, gimana caranya nanti kita nggak akan tahu juga kadang-kadang, saudara. Surpasses our own understanding. Kemarin hari apa kita di tempatnya Senin ya. Itu luar biasa, saudara. When you say surpasses our own understanding, that means you don't have no idea how God will work in your life. Kita nggak tahu. Masing-masing saudara dan saya, cara Tuhan bekerja akan berbeda-beda. Karena apa? Karakter saudara dan saya berbeda. Background saudara berbeda sama saya. Amin. Kejadian-kejadian yang saudara lewatin berbeda. Haleluya. Surpasses our own understanding. Ya. Our part is to trust Him completely. A lot of time we want to know everything and anything that God is doing. Wah, gimana sih caranya Tuhan bekerja dalam hidupmu begini. Kok nggak begitu ya sama saya? Ya beda, saudara. Ya, Tuhan akan bekerja, tetapi caranya, detailnya itu akan berbeda. Ada yang sama, ada, tapi banyak juga yang berbeda, saudara. Ya, when I first started and become serious in this ministry, I remember about this one pastor. I couldn't remember his name, but siapa yang ngomong ini saya lupa, saudara. Tapi dia bilang begini, this word very profound, and I try to implement it in my ministry at all the time. He said like this, do not take over the works of the Holy Spirit. Jangan ambil alih pekerjaan daripada Roh Kudus. Do not take over the works of the Holy Spirit. Ya, kadang-kadang kita tuh make our place in the way of the work of the Holy Spirit. Sometimes we're forgetting that the Holy Spirit is working and dealing with all of us personally. Masing-masing saudara. Ya. God is still working in my life. God is still working in your life. Amin. Makanya nggak ada yang perfect, saudara. Masih ada semuanya di sini. When you see, the things about your others, friends, family, and different people in your life, you have to have a bigger grace in your life. Because God is not done with them yet. Dia belum jadi barang jadi, saudara. Masih ada yang harus dikikis. Masih ada yang harus dibetulin terus. Masih terus, saudara. God is still working in their life. God is still working in my life. Amen? Do not take over the works of the Holy Spirit. When we are not synchronize our plan to God's plan, we become a hindrance and even a stumbling block of what the Holy Spirit is doing in someone's life. Ya, tanpa kita sadari, kadang-kadang kita itu jadi penghalang dari apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup orang itu, saudara. God is working in, and then here we are.
You know, we're doing our things. And I still need to remind myself about this also. It's very hard being a pastor not to say it, right? And we try not to control myself. Not every time you say, oh no, yeah, kenapa kamu bikin begitu? But when my part, sometimes I gotta have to remind myself to be there, to love them, to encourage them. Yeah. Without something that bring judgment over their life. Amin, saudara. Saya harus recognize about that. Yeah, remind myself. Yeah, even with our own kids. Even with our own kids. God is working in their life since they were little. Kita menjadi jalannya saluran Tuhan. Dari baby. Not like this, from the baby, Amin. Tapi kadang-kadang kita jadi orang tua itu maunya without giving them the space for the Holy Spirit, for God working in their life. Nggak ada yang pernah melakukan itu ya. Orang tua di sini luar biasa semua. Nggak ada yang ngaku. Amin, saudara. We gotta have to remind ourselves that, right? Ya, orang tua kita semuanya, kita harus bekerja sama dengan Holy Spirit, dengan Tuhan, saudara. To give advice to someone. Are we aligning our heart with God's heart? It's important for us to do it. Because the Word of God said, man's heart is very deceitful. Jeremiah 17. Ayatnya yang ke-9, saudara. Tadi pembukaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ayatnya yang ke-7 mengatakan, blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Ayat yang 9 dikatakan begini, saudara, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? The Bible said the heart is deceitful above all things. Ya, apa dikatakan di sana? Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Apa yang saudara lihat di sekitar saudara, ya, kita harus tunjuk ke kita sendiri, masing-masing saudara katakan, my heart is very deceitful. Harus berani yang kayak begitu, saudara. Karena apa? Seringkali apa yang keluar dari hati kita ini sungguh-sungguh sangat jahat sekali, saudara. Ya, pada hari-hari ini, ya, kita melihat segala hal-hal yang wicked coming from the heart. The connotation of deceitful is not good. Hallelujah. Since man fell into sin, our heart always taking us into destruction. Yeah, we cannot trust our heart. Yeah, that is why the biggest lies in this world saying just follow your heart. Pernah dengar nggak itu? Just follow your heart. Follow kemana, saudara? Kehancuran yang seringkali nyata. Manusia, saudara dan saya, the righteousness of God, maka dibilang kebenaran kita itu datangnya dari Tuhan. Datang kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan hati yang baru, saudara. The new heart in your life.
Orang nggak bakalan bisa memberikan hati yang baru kepada saudara. Hanya Tuhan yang bisa memberikan. Ya, pada waktu saudara dan saya, when we receive that righteousness in the name of our Lord Jesus Christ, ya, kebenaran itu, kasih karunia itu, kesetiaan Tuhan di dalam Kristus Yesus, itulah yang memberikan kepada kita hati yang baru. We cannot trust our heart. Kalau saudara dan saya belum diselamatkan oleh Tuhan, saudara, jangan pernah ya saudara menjalankan ataupun melakukan sesuatu melalui apa? Keinginan hatimu sendiri. Keinginan hatimu sendiri. Your own heart will take your life into destruction. Your own heart will deceive you. Ya, what you want and what is your heart desire are not what's God desire in our life. That is why it's so important for us to know His heart and His desire. Benar nggak? Kita harus tahu, kita harus mau mencari apa sih maunya Tuhan, apa sih hatinya Tuhan itu maunya apa? What is your desire, God? Aligning your heart to His heart. Ya, kalau kita udah semakin hari semakin align to His heart, guess what? You know what He wants. You know what His desire. Haleluya. Ya, jangan pikir ini untuk saudara aja, ini untuk saya juga. Amin. Ya, pray about this. Amin. We gotta have to start aligning our heart to His heart at all the time. To know His heart is our goals in life. Amen. To yearn for Him and after Him and longing for Him. This desire will make an impact in our life. Ya, kerinduan ini saudara akan memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Ini dia, the impacting your life in positive way. How much are you longing to be with God? We need to check our desire. Amen. And we have to be honest. Kita rindu nggak ya datang kepada Tuhan? Do we really desire of Him? Ya, kita mau nggak connect with Him? Ya, your parents, ya, your elder, your pastor, your church cannot push you to have this desire. It has to be your own mind saying that, God, I'm longing for you. Datang kepada Tuhan. Amin. Desire. Without this desire, we will start creating a life that filled with distress. Because without God, you will be walking in this world like someone walking in a dark room. Cannot see where he's going, what is in front of them, and other things that can harm them. We will be walking and doing what your heart desire and never check in as Him of what He wants us to do. Pokoknya mainkan terus. Apa yang kepikiran jadikan. Kita nggak datang kepada Tuhan dulu. Tuhan, saya lagi cari rumah nih misalnya ya. Saudara, lagi berdoa, saya lagi cari rumah. Apa yang ada aja lah. Ya, tiba-tiba di sini ada, wah ini bagus nih, ini bagus nih, ini bagus. Kelihatannya sepele ya. Tetapi pernah nggak kita tanya, Tuhan, bagusnya yang mana ya? Misalnya gitu, ini rumah. What about car? Mobil, sekolah, ya, for you children's, you know, siapa yang senior di sini? VJ, you're not yet, man.
CJ, right? Where's CJ at? Do you ask God, Lord, is this what you want me to do? Datang kepada Tuhan berdoa. Ask Him, is this your desire for me to do? How much we are longing for God. Kalau kita mempunyai hubungan pribadi pada Tuhan, I believe every single step that you are about to take, you'll be asking Him. Saudara tanya, right? Even in the morning, what do? You go to work at, every morning. But ask Him, what do you want me to do today, God? Menjadi kebiasaan, saudara. Ya, ini menjadi suatu hal yang engkau lakukan setiap saat. And I want to take you and learn from this man. Ya, from 1 Samuel 13 verse 14. 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-14, saudara. Di ayat 14 Samuel berkata begini, saudara. But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for Himself a man after His own heart. And the Lord has commanded him to be commander over His people, because you have not kept what the Lord commanded you. Apa dibilang? Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. The Bible stated that David is a man after God's own heart. Ada nggak di Alkitab dinyatakan firman yang seperti ini untuk orang yang lain, saudara? Nggak ada, saudara. Alkitab saya nggak pernah menemukan hal itu. Tetapi firman Tuhan katakan hanya ada satu orang, after God's own heart. David cares and loves God. King David knows exactly what God wants him to do. He knows that without God he is nothing. He knows all the success and everything that he have comes from God. He have a very close personal relationship with God. That relationship built upon trust and encounter with God. Encounter with God. Mengalami Tuhan, saudara. Siapa yang pernah mengalami Tuhan? Ada yang mengerti nggak maksudnya mengalami Tuhan? Ya, mengalami Tuhan maksudnya, saudara, ya, engkau melihat di dalam segala pergumulanmu, di dalam segala hal yang Tuhan izinkan, ya, engkau lalui, Tuhan ada di sana dan Tuhan membawa saudara keluar daripada kesulitan itu. Encounter God. Kalau belum, saudara, atau nggak merasa you have this encounter with God, ask Him. Ada yang berani nggak tanya sama Tuhan? Ask Him, encounter, ya, mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Dan seringkali pengalaman ini justru datangnya dari hal-hal yang tidak enak, saudara. So this is the point also. When you said, God, we want to know you more. I want to know you more. Do you realize what you're asking? Seringkali pada saat seperti itu Tuhan katakan, you want to know me more, ya, berarti ada kalanya Tuhan akan membawa kita kepada lembah, saudara, di tempat-tempat yang tidak enak, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang sangat menakutkan kadang-kadang. When we decided to go in full in this ministry, saudara,
Ya, kita tinggalkan itu yang pekerjaan yang dulu kita lakukan itu. The first couple of weeks, you know, I work for my friend, and he only have like 2-3 days a week work for me. Sometimes 10 hours here, you know, this week, 20 hours the next week. Woo! Challenging. Saudara, luar biasa. Ya, yang biasanya agak lumayan, saudara, tiba-tiba when you decided to do this, right? Ya, the testing coming. Benar nggak kamu? Do you really want to do this or not? Are you really serious about this? Yeah. Berbulan-bulan begitu, saudara, sampai kita apa namanya? Saya bilang begini, aduh, kayaknya kita nggak bisa nih kalau begini nih. Ya, boro-boro bayar bill. To pay the bill, you don't even think to pay the bill. Sometimes you don't have money to go in, you know, to buy something to eat. Beneran, saudara? Nggak ada yang tahu kan? Haleluya. It's okay. Seringkali kita harus lewatin yang kayak begitu. Do you really love me? Do you really want to do this? Really? Okay. Be ready for that kind of stuff. But at the end, pada akhirnya, saudara, ya, pada saat engkau melewati akan hal-hal yang seperti ini, when you go through this kind of situation, you really know your God. Engkau akan benar-benar mengetahui siapa Tuhanmu itu, saudara. Do you really know your God? Dia nggak pernah meninggalkan. Di dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun seperti itu, kita diberikan apa? Diberikan damai sejahtera yang daripada Tuhan itu, saudara. That surpasses all that understanding. Nggak ada duit kok bisa tenang. Nggak bayar ini, nggak bisa bayar ini kok tetap tenang. Kalau manusia ya nggak bakalan bisa. Saya berdua nggak bakalan bisa. Tetapi Tuhan sendiri yang menyanggupkan. Holy Spirit that give us the strength. King David knows that. That relationship built upon trust and the encounter with God. Yeah. And that encounter comes in the times of troubles a lot of times. But it keep building through times. Ya. Saya, teman-teman semuanya, kalau kita semuanya bertumbuh dalam keadaan yang dari mulai bawah, saudara, terus bertumbuh bersama-sama, kira-kira ya, persahabatan saudara itu begini nggak? Lebih lekat, saudara. Lebih kuat, amin. Karena kita tahu kita asal yang dari dulu itu bagaimana. Nggak akan bisa digoyahkan. Nggak akan bisa dipisahkan. When things get tough in his life, David never run away from God. Never run away from God. But running closer to God. Hallelujah. He never hardened his heart when the word of God came and rebuked him for his sins. It was easy for the word of God penetrating his heart. He never put barriers on the word of God coming into his heart. Apa bedanya, saudara? The man after God's own heart itu maksudnya apa, saudara? Pada waktu dikasih tahu oleh firman Tuhan, dia nggak mengeraskan hatinya. Dia nggak mengeraskan hatinya, saudara. He never hardened his heart. Masih ingat, saudara, waktu dia ambil Bathsheba menjadi istrinya? You know what he did to get to Bathsheba? You still remember that story? Yes. Right? He said, "Hey,
all the general, come. Yes, sir. I want you to put this man, his name is Uriah. Yeah? They're in the battle at that time. Dia ada dalam keadaan perang. Yeah. I want you to put Uriah in the very front of the battlefield. Okay? I want him to do that. And you put him there. Apa yang terjadi, saudara? Dilakukan. Apa yang terjadi? Uriah meninggal, saudara. Uriah meninggal, berarti istrinya menjadi janda, saudara. Nggak ada lagi suaminya, amin. Nggak ada lagi suaminya. Aduh, kasihan Bathsheba. Udah nggak ada suamimu. Poor Bathsheba, you don't have no husband anymore. I'm gonna take care of you. King David said, be my wife, I'm gonna take care of you. Baik nggak apa yang dibikin Daud, saudara? Orang kalau ngelihat yang kayak begitu, bilang ke Raja Daud, bilang apa? Wah, memang Raja Daud luar biasa. He's the hero. Dia take care. Ya, janda bekas panglimanya yang meninggal, dia take care istrinya. Memang luar biasa, diacungkan jempol, saudara. Ada yang tahu nggak, saudara, rencananya itu? Nggak tahu, cuman hatinya aja yang tahu. Cuman dia aja yang tahu, saudara. Orang lain nggak ada yang tahu. Tetapi siapa yang tahu? Tuhan lihat hatinya, saudara. Tuhan bilang, ini kurang ajar si Daud. I'm gonna do something to him. Dia datang, dia suruh Nabi Nathan, dia bilang begini, Nathan, go tell David of what he did wrong, his sin. Nathan bilang begini, dia cerita, saudara. Raja Daud, I wanna tell you a story about this man. Yeah. What? Yeah, this man have he have one sheep, only one. And then his neighbor have a lot of sheep. You know what this neighbor did to him? What? Tell me what he did. He took that one sheep from that man. Hah? Orang itu ngambil domba yang satu-satunya itu, padahal dia udah punya banyak domba. Iya Raja Daud. Kita harus bikin apa ke dia? Ini orang kurang ajar, katanya gitu. Harus dihukum. Ya kan? Masih ingat ya? Harus dihukum. Ya itulah kamu, katanya. Itulah kamu. That's you. When the prophet, ya, waktu Nabi Nathan ngomong sama Daud, apa yang dia bikin? Enggak kok, saya nggak bikin begitu. No, I never did that. How do you know? I never say that. I never do this. I never do that. Tetapi apa yang Daud bikin, saudara? Dia langsung menangis, dia merobek bajunya, meraung-raung dan datang kepada Tuhan dan bertobat, saudara. Saudara dan saya hampir mirip-mirip seperti Daud ini. Ya, beda-beda tipis, saudara. Kadang-kadang ya, apa yang kita lakukan yang salah itu orang nggak ada yang tahu. When you do something wrong, when you did, dalam hatimu ada kehendak-kehendak yang jahat di dalam hatimu, orang lain nggak ada yang tahu. Apalagi kalau datang di sini, ya, menyembah Tuhannya udah, wah, tangannya angkat, nggak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak Daud bikin begitu dalam hatinya, saudara? Nggak ada yang tahu, saudara. But he have this heart that very easy to have the word coming into his heart. Dan pada siang hari ini tuh, saudara, kita mau belajar. We want to learn from this man, King David. King David, nobody knows what's in your heart.
Nggak ada yang tahu apa yang ada yang sekarang sedang ada di dalam hatimu. Nggak ada yang tahu, saudara. Tetapi tahu nggak, ada yang tahu, saudara. Align your heart with the heart of God. Amen. This morning, nggak usah kita main-main akan hal seperti ini. Haleluya. Ya, pada waktu saudara dan saya sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya Tuhan sedang apa? Mengubahkan hati kita. Bukan hanya mengubahkan dan memberikan hati saudara dan saya hati yang baru, saudara. Dengan kata lain, brand new heart in Christ Jesus. Berarti yang dulu-dulu itu jangan ada yang ada lagi di dalam hidup saudara dan saya. Ya, yang dibilang tadi itu the wicked. Apa dibilang? The wicked, deceitful, and desperately wicked. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Nggak ada lagi, saudara. It's not in you anymore. Amin. Kalau itu ada, masih ada, ya, sekarang waktunya kita lepaskan itu semua. We want to put it away. Amin. Waktu kita mendengarkan firman, biarlah firman itu masuk ke dalam hidup saudara dan saya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan pada kita semua. Amin. Mau sampai kapan lagi? Sampai kapan? Bukan itu. Salah. Ya, saudara mau menerima hati yang baru di dalam Tuhan. Ya. Berikan ya kepada Tuhan, ya. I want to align my heart with your heart, God. Give me the brand new heart in you. Amin. Haleluya. Biarlah firman ini menjadi kekuatan untuk saudara dan saya.